problem. Dolazi Bosanac, 2 metra, i kaže da svira klavir. Ja kad sam otvorio vrata te, kako se zove, škole, oni su muk, razumiješ? Tako da mene u jednom trenutku jedna gospođa pita da li ste vi došli da nosite klavir ili da ga svirate? Dobro je, dobro. I ja sad onako unezgođen, jer ipak sam došao da se predstavim. Vjerujte meni da je meni trebalo jedno dobrih... Došlo tu momentu da kažeš da nosi. Mogu iznijeti, mogu iznijeti nikakav problem. Meni je to izuzetno poznato, tako smo mi nekako odrastali u ovom Sarajevu, znalo se ko je ko. Tako je. I dok je tako bilo, mislim da je ovaj grad bacao svjetla jako daleko. Potpuno. Međutim, država treba da stoji za svojih sportista. Jer oni su najbolji ambasadori svoje zemlje. Evo uzet ćemo susjedne zemlje, evo Hrvatsku. Kroz Mirka Filipovića je čuo svijet. Tačno. Kroz Kosteliće, kroz reprezentaciju fudbalsku. Pazi, i kroz naše sportiste, imamo mladu Lanu Pudar. Pazi, znači, najveći ambasadori svoje zemlje. I narod naš, to mi je najviše žao, što sam govorio dok se ne vrati stid i čast i poštenje, kad uvidi da je neko prekršio riječ, nikad mu više ne daj nikakav glas. U tome je poenta Dino života u Bosni. Izgovorene riječi moraju imati težinu. Znači ima to svoj šmek kad odrasteš i s ulicom, i školom, i knjigom, i sportom. To je jednostavno ta duša. Ovi ljudi, imam osjećaj, ovi ljudi što vode ovu zemlju, oni nisu ništa to vidjeli. To su ljudi jednostavno koji su došli na neka mjesta i on se u jednom momentu počeo osjećati velik samo što je na tom mjestu. Bravo. Pa ja kad vidim moj narod, moje građane, da su ljudi nezadovoljni, teško mi. Jednostavno doživljavam težinu. Da bi se to promijenilo, taj narod naš, nažalost kojeg 30 godina su ubili u pojam. Lobotomija. Bravo. Lobotomija. On mora pokrenuti to i preokrenuti. Ti nemaš pravo da pređeš ulicu na crveno. Tako je. Jer će milion drugih te vidjeti i reći ako on može, mogu i ja. Tako je. O tome govorim da su ljudi samo politiku vidjeli kao firmu. Tačno. Da samo oni dobro žive, da ide dobro na odmore, kupuje dobra auta i svaki za 4 godine hoće da se obezbijedi i kad završi karijeru, zna da ga neće biti poslije toga, da kaže, ja više ne moram razmišljati o novcu. Sve im je novac. Što znači nije im stalo do zemlje. To mene boli. U tome je problem, u tome ja vidim rak ranu. To stanovnici naši treba da vide. Pa mi se borimo za ovu zemlju da bude što bolja, da svi lijepo živimo. Ova zemlja ima olimpijski grad, ima planine svoje olimpijske, ima more, ima rijeke, potencijal, kažu da struja će biti druga nafta, u budućnosti. Bosna i Hercegovina ima za izvoz struju. Pitku vodu. Pitku vodu, pazi, šume. Znači, zrak, imamo jedan od najboljih zrakova, pazi, Sarajevo, jedan od najzagađenijih, a odete gore prema Vlasenica, Han Pijesak, kažu da je gore jedan od najboljih zrakova u Evropi. Pa mi se moramo svijestiti ljudi, mi se moramo trznuti. Imam osjećaj da neko drži ove ljude, da su što veća bijeda i da nemaju dobre plate, da bi se moglo rukovoditi s njima na ovaj način na koji se rukovodi. Ovdje ljudi, vidim, gledaju samo sebe, uvukli se u sebe. Zatvaraju se ljudi, nema više prijateljstava. U bašti koju ja sjedim, vidim više sjedi ljudi, više nema omladine, jer odlazi. Ovdje ljudi gledaju da završe fakultet i da ide negdje vani da uspije u životu. To se mora promijeniti. Ekskluziva za tebe. Ekskluziva, upravo to sam ti uvod. Šta može biti? Šta? Novembar. Sredina novembra. Evo, neću tačno datum reći. Strongman Liga šampiona, finale svjetskog za krunisanje svjetskog prvaka je u Sarajevu. Eto, rekao sam ti. Smijem čestitati, svaka čast. Pa to je fenomenalno. 117 svjetskih televizija prenosi. I ti šutiš, što smo trebali odmah u startu da krenemo. Povjerenje. Ja sam dobio kroz 2 mjeseca da sam
znači ambasador porodice Habsburg za Bosnu i Hercegovinu i bilo kakva dešavanja u Bosni i Hercegovini mogu pratiti u njihovo ime. Poštovani gledalci, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da imam priliku da u današnjoj epizodi podcasta Balkan Rules pozdravim strongmana Adina Arnauta. Hvala, pozdrav vama i vašim gledalcima. Ja jednostavno, kada sam se pripremao za ovaj razgovor, toliko informacija sam od tebi našao da jednostavno ne znam odakle da krenem. Ti si čovjek koji je u jednom trenutku bio među 10 najjačih ljudi na svijetu. Reci mi, obično ljudi na ovim prostorima kreću, treniraju, recimo, fudbal, košarku. To su neki sportovi koji jednostavno su ovdje i kako popularni, rukomet, bivša Jugoslavija, Bosna i Hercegovina. Ali strongman, kako krećemo i kako postajemo, kako se vinemo u te visine i kako jednostavno neko koji dolazi iz Bosne i Hercegovine, dolazi među svjetsku elitu, jer bilo čemu, kada dođeš iz Bosne i Hercegovine, budeš među 10 bilo čega, to je jednostavno ne vrijedno divljenja, nego jednostavno svih hvalospjeva koji postoje na zemaljskoj kugli. Zato volio bi jednostavno da mi daš neku hronologiju ko si ti čovječe i kako si došao uopšte tako daleko. Hvala ti na tako divnom predstavljanju. Pa evo ovako, sad ću ti malo objasniti kako je to sve došlo. I ja sam igrao i basket, i košarku. Prvenstveno to mi je bila ljubav. Da? I lopte sam dobro igrao ko mali. Moja majka je iz Zvornika rodom. I kod dijete sam bio do 13. godine u Zvorniku živio, dok nismo otišli za Austriju. Gore sam proveo nekih 4 godine i vratio sam se u Sarajevo, nastavio srednju školu, završio fakultet sporta i tjelesnog odgoja. I nekih 30 godina sam u Sarajevu, od svojih tinejdžerskih dana. Ta ljubav, što sam igrao i basketa i lopte, uvijek je u sebi nosila neku... Ja sam mnogo čitao romane, stripove, Zagor, Black, Komandant Mark. I dan danas imam te... Chico, Tex Willer. I dan danas imam velike kolekcije stripova, ja to skupljam. I odatle je ta ljubav nekako prema snazi, jer ti stripovi su uvijek donosili junake koji su se borili za neku pravdu, za čast, da istjeraju nešto, ali su bili sposobni, vrijedni. I to je mene odvelo u put treniranja, u fitnesse, u teretane. A onda je došao Jasmin Hajdarević iz Danske, koji se takmičio gore u Danskoj i bio 7 puta prvak Danske u strongmanu. Moj prijatelj, trener moj. Došao u Sarajevo i otvorio veliki fitness centar. I mi smo se počeli družiti i onda je on u meni vidio potencijal. Ja sam dobar bio u čučnu, deadliftu, bench pressu. Imao sam dobre skorove snage. I onda smo krenuli, kada on je meni predložio zašto mi ne bi Adi da tebe ubacimo u strongman. I predložio me da počnemo treninge, gdje sam se ja jako dobro pokazao. I tako je začetak strongmana krenuo u Bosni i Hercegovini. Ja sam u pripremi za ovu emisiju čuo da su čak i neki američki treneri bili involvirani u tvoju pripremu. Tačno. Pa nam malo to približi, ako je bitno... Jasmin je tada, u to vrijeme, pošto on bio powerliftingom u Danskoj, imao trener danske reprezentacije u powerliftingu je bio Amerikanac. Da. Koji im je pravio programe. I Jasmin je njega kontaktirao da napravi, jer mi smo pravili svjetsko finale u Sarajevu kada je onaj veliki snijeg pao 2012. Gdje sam ja trebao prvi put nastupiti. Da. Ali pazi, meni je već bilo 33 godine tada. Znači, ja sam u kasnoj dobi izašao na scenu, da je to bilo 10 godina ranije. I američki trener je napravio plan i program priprema mojih. Za 3 mjeseca se brzo pripremio, jer nisam nikad bio u strongman sportu, bio sam jak u benchu. Čuo sam, izvini, jedna mala digresija, isto tako da si imao nevjerovatan progres
prilikom jednostavno tih treninga, jer su jednostavno rezultati bili jako vidljivi odmah u startu. Nekako si brže savlađivao sve te prepreke koje su oni postavljali ispred tebe. Tako je, pazi, relativno kasno sam ušao, ali tolika je moja ljubav prema tom sportu. Dešavalo se da imam 2 treninga ujutro i navečer, da povraćam, da ne mogu stepence, ali ja se navečer vratim na trening. Znam ja kako, ali toliko sam ljubav i želju imao za tim da iz početka je taj program se činio mi slab. Da? Počet, kako je kretalo u drugu, u treću, sve trenažnog procesa, sam osjetio. Onda u jednom momentu ja sam mi rekao, vidi, Adi, ako ne možeš ovo izdržati, onda ni za ovo. A on je meni tu podstrek u stvari dao mentalni. U razgovoru sa mnogim šampionima primijetio sam jednu stvar koja je definisana u našem jeziku kao inat. Ja sam čuo da ti u jednom trenutku nisi mogao da izađeš iz kade od bolova. Tako je, tačno. I da si tu sam sebi rekao, tačno. Ja sad izlazim pa kako god. I da je to možda bila prijelomna tačka gdje si ti jednostavno dao gaz. Jedva sam ušao u kadu, a kad sam se počeo, onda sam skroz hladnom se vodom tuširao, ja sam jedva prekoračio kadu da izađem. A navečer sam ušao na trening drugi. Sad dolazimo do one rečenice koju postavljamo svim gostima Balkan Rulesa, pošto živimo u ambijentu u kojem nema pravila. Balkan je poznat po tome da jednostavno vlada sve jednostavno, nažalost, ali šampioni moraju imati pravila. Tako je. Da li je upornost broj 1 ili koji je ključ uspjeha i koje je to pravilo kojeg se slijepo moraš držati da bi prelomio taj moment teški, kada ti je teško, kad se osjećaš sam, kada si jednostavno, hajde da kažem, bespomoćan, tu trebaš imati snagu da izađeš iz toga i da kreneš, da kažeš ja hoću svima da pokažem da ja mogu. Šta je to? Koja je to motivacija? Motivacija je ljubav prema sportu, prema onome što želiš, prema onome što želiš biti. Pazi, nema to veze s novcem. Mnogi to, recimo u sportovima, strongman nije recimo sport novca tipa NBA-a, tipa tenisa. Ali davanje u taj sport i ono što želiš je u svakom profesionalnom sportu isto. Tako da, sportisti, kad ljudi misle, pa šta si dobio od toga, šta si zaradio, ne radi oni to zbog novca. Ne bi oni bili ti šampioni da to rade zbog novca. To je prvenstveno prevladala ljubav prema tom sportu i davanje više od sebe da bi postigao ono što želiš da budeš. Novac dođe sam od sebe. Nisu oni željeli, naravno želiš ti da imaš, ali ne bi on bio taj šampion da nije imao želju prema tom sportu i da nije davao sebe u potpunosti da postane, odnosno šta je više od novca je svega slava. Jer to te diže, jel sad u tvojoj kući slava, jel u tvojoj porodici slava, da zadiviš roditelje svoje, jeli prijatelje, jeli građane tvog grada ili države, ili regije, ili svijeta. To je motiv koji diže nekog da pravi što bolje sportske rezultate i da bude ono što jeste. Čak misli da daš primjer drugima da budu poput tebe. Jer ja lično mislim da Ronaldo i Messi stvarno nemaju neki financijski moment da budu to što jesu, ali da nisu fanatici u onome što rade i da ne postoji upravo to što si ti rekao, ogromna ljubav prema tim sportovima, jer pričamo o različitim sad sportovima, vjerovatno ne bi bili to što jesu. To bi trebalo da bude, znači, neka prvi odgovor na pitanje koje mi uvijek postavljamo, pravilo broj 1, znači ljubav. Ljubav. Idemo dalje. Ti si sada jednostavno odlučio, nema nazad. No retreat, no surrender. Idemo punom parom u napad. Tako je. Nastavi, molim te, kako se situacija dalje razvija? Pa vidi, znači, dolazi 2013. Odlazim na najveće takmičenje u historiji strongman sporta u Kini, gdje je 32 takmičara od imena koje sam ja kod dijete gledao na Eurosportu.
Zidrina Savickas, koji je jedan od najvećih strongmana ikad. Da. Radžikovski, Thor Bjornsson, Heftor, poznati iz Game of Thrones. Da, to sam htio da kažem. To je moj prijatelj s kojim se takmičio 5 godina u sobi zajedno, pa to je čovjek od 2,6, 200 kg. To je nevjerovatno. To je nevjerovatno i vidjeti. Jedan Ervin Katona iz Srbije, koji je moj prijatelj veliki. Tako da Simon Sulejman, Krištof Radžikovski, JF Caron, jedan od najboljih deadliftera na svijetu. Znači sva eminentna imena, Šaleji. Sport, ako se ja gledam na televiziji, ja dolazim s takmičnicima. Bili smo, znači to je najveći takmičenje ikad na planeti. Znači Liga šampiona ga je pravila, 2013. I mi smo bili podijeljeni na crvene i plave, takmičili se u timovima, gdje je naš kapiten bio Zidrina Savickas, našem crvenom timu, koji smo na kraju, poslije 13 dana pobijedili. Takmičenje je trajalo 6 dana. I u grupama smo bili. Tako da mi je to ostavilo jedno veliko iskustvo. Dolaskom u hotel, nov hotel u Kini, kad je ujutru bio doručak, kad sam izašao da jedemo, kad sam vidio koja su imena, vjeruj mi, malo me strah ufatio. Pazite, malo me strah ufatio, ali brzo sam u glavi svojoj shvatio kroz treninge s Jasminom da sam ja tu došao da se takmičim i da je to, nema veze i ko je tamo preko puta, da dajem sve od sebe što imam. U jednom momentu smo nosili po dvojica kolica gdje je bilo 23 djevojke u kolicima koje su se vagale prije toga na vagu i ukupna težina je bila 1136 kg, koje smo mi morali dići 25 metara odgurati, jer su meni ruke skroz bile pokidane. Vidio sam i krv na tim danavima, to sam isto... Vukli smo tamo avion, dizali velike balvane, ali to mi je ostalo kad su mi ruke otišle, po dvojica smo to gurali, znači 1136 kg, da se sjećam. Ima na to i na Facebooku izbačeno. Tako da poslije toga dolaze takmičenja Lige šampiona svugdje od Bugarske do negdje nisam bio. I dešava se 2015. gdje ulazim u top finale Lige šampiona. Liga šampiona ima 16 takmičenja u toku godine. I takmičimo se najjači ljudi svojih zemalja u Ligi šampiona, može biti. 16. takmičenje je grand finale za najjačih čovjeka strongman Lige šampiona. I ja sam ušao u top finale, top 10. U Turskoj se održalo u Kemeru. Top 10, gdje sam na kraju bio 9. Iza mene je bio Stojan Todorčev, Bugar, koji dan danas drži svjetski rekord u nošenju kofera sa strane. 200 kg u jednoj ruci, 200 kg u drugoj. Bez vezalja, znači gripom je odnio 25 metara za 16 sekundi. Nevjerovatno. To je 400 kg, ali grip je tu bitan. Znači, nema veze što se digu 400 ako ne mogu ruke držati. I dan danas je to rekord. Tako da, iza 2015. dolazim u još boljoj formi, da kažemo, mada su mi tad i godine bile, jer sam kasno krenuo. Da li žališ nekad što si malo kasno krenuo, jer biološki sat u sportu otpucava? Kako ne želim. Da li misliš da si krenuo možda par godina ranije, da li bi ti rezultati bili još bolji, mada i ovo je... Bili bi 10 puta. 10 puta. Samo da sam ranije. Pa to je 10 puta, znači ako si bio 9. Evo vrate, ako sam u 33. krenuo se baviti tim sportom, šta bi bilo da sam krenuo u 23. Pa s obzirom da nosiš taj bosanski gen, jednostavno, koji je kroz istoriju pokazao se kao jednostavno jedan od mi smo poznati kao ratnici, kao ljudi koji jednostavno su, hajde kažem... Bez predaje. Nema predaje. Ne znam, jednostavno mogu samo reći... A dobri ljudi. Dobri ljudi, meki. Evo ja jednostavno mogu samo da kažem da ta energija koja izlazi iz tebe, ko što bi Švabe rekli, taj Ausstrahlung, je tako blaga, jednostavno, vjerovatno mnogi kad bi te sada sreli negdje u liftu nasamo, rekli bi, bolje da šutim, razumiješ? Kako ljudi reaguju na tebe, recimo ovako na ulici, jer ne izgledaš ti kao neko ko je, hajde da kažem, opasan. Mnogi ovi koji bi izgledali, ti odaješ, ti si jedan gospodin. I u nastupu, i u pojavi, i u hodu, samo.
Jesi li imao možda nekih situacija gdje ljudi, recimo, reaguju? Ja ću ispričati jednu moju priču. Ja sam imao priliku isto da se bavim sportom. Igrao sam drugu Bundesligu i nažalost nisam ni blizu napravio karijeru kod ti. Povreda koljena teška me spriječila, ali eto, mogu da kažem da sam živio neki svoj stan za kratko. Tako je. Za kratko, borio sam se. Ja sam se borio. Tako je. I poslije toga moj otac je mene tjerao da ja za vrijeme sporta se bavim i muzikom. I sve osim akademije sam završio srednju muzičku školu i na univerzitetu u Njemačkoj kao neka vrsta dodatnih primanja radio sam kao nastavnik klavira i solfeđa u jednoj privatnoj školi. I sad postoji ti stereotip, zato ću se vratiti, malo sam otišao daleko, ali hoću da se nadoveže na tebe. Dolazi Bosanac, 2 metra, i kaže da svira klavir. Ja kad sam otvorio vrata te, kako se zove, škole, oni su muk, razumiješ? Tako da mene u jednom trenutku jedna gospođa pita da li ste vi došli da nosite klavir ili da ga svirate? Dobro je, dobro. I ja sad onako unezgođen, jer ipak sam došao da se predstavim. Vjerujte meni da je meni trebalo jedno dobrih... Došlo tu momentu da kažeš da nosi. Mogu iznijeti, mogu iznijeti nikakav problem. I kad sam ja njima odsvirao tu neku fugu i tokatu od Baha i kad su oni vidjeli da je to, onda su baš dugo im je trebalo da to stvari. Sigurno si imao tih nekih situacija. Apropo tog tvog, da nosim klavir i da sviram. Isto je u strongmanu. Ja kad sam se bavio strongmanom, ja se već ne bavim, ja 2016. sam završio karijeru. Ja sam bio mnogo veći, ja sam imao 150 kg mišića. Sad gledam da skidam kilograme radi zdravlja. Ono kako čovjek ide u godine i dalje pratim sport, ali gledam da sam zdrav. Hvala Bogu, jesam. Isto ti je odgovor na to. U strongmanu moraš biti, sa ljudima ovamo i džentlmen, obući odijelo i košulju, a ako treba i to svući i dići kuglu od 200 kg. To je odgovor tvoj što se tiče toga. A što se tiče strongman sporta, znači 2016. godina kad sam trebao biti najbolji, kad sam se spremao za najbolji, 5 dana pred takmičenje, pucam tetiva, tricepsa. Teška povreda. Tako je. Jako teška povreda. I onda sam shvatio, dobro je ona i urađena, u Sarajevu su mene zbrinuli doktori kako treba i hvala im na tome. Ali sam ja prokonto u svojoj glavi koliko je meni godina i da moje tijelo već pokazuje naznake da ne može dalje. Nažalost. Je li to taj moment kod kojih vrhunski sportisti kažu, jer sve stvari prije nego što ti kreneš u realizaciju njih moraš preraditi u glavi. Ako glava radi, ali tijelo ne prati. Tako je. Je li to taj moment? Tako je. I je li to signal da treba stati? Ja sam bio dovoljno u tom procesu treniranja. Današnji strongman kojeg ja vodim na takmičenja, Damir Strojl, moj učenik, ja sam mentor, je tada trenirao sa mnom i pokazivao dobre rezultate. Ja sam već shvatio da jednostavno trebam prepuštati njemu. Odnosno, pošto sam zaštitnik strongman sporta u Bosni, svi koji su trenirali strongman sport u državi su sa mnom počeli. Znači, morali su, ti si fokus praktično taj. Sa mnom su upoznali mene i krenuli, znači to je tako priča krenula sa strongmanom u Bosni. Sa mnom i svi ostali. Moje je bilo u glavi da taj sport nastavi živjeti iza mene. Jer ništa ne počinje sa mnom, ništa ne završava sa mnom. To je moja filozofija bila, da taj sport ima budućnost. Da. Tako sam već Dadu počeo uvoditi u program, jer sam znao i moje godine i o tome sam razmišljao. Ja nisam htio da taj sport ostane samo ja bio. Nego da imaju i drugi. Prenesiš. Tako je. Koji će nastaviti taj sport.
sad je to bilo u mojim okvirima, a baš ovoga što ste rekli, da to nije sport grubijana, da to nije sport nekakvih ljudi, koji se ljudi boje. Da. Moje je bilo da taj sport predstavi da ga ljudi vole, da ga djeca vole. Jer pretežno kad gledaju nane i dede i unuci, kad gledaju na televiziji kaže vidi kako je vuku kamion, pa žele to da gledaju uživo, jel? Moje je bilo da dovedem Ligu šampiona u Sarajevo. Da ljudi vide to, da se djeca slikaju, da imaju percepciju svoju, kako sam ja imao od malena kad sam čitao stripove, da ulaze u taj sport, da to nije loš sport. Nijedan sport nije loš. Samo mogu biti loši sportisti, odnosno ljudi loši. Jer pretežno sportisti su i dobri ljudi, mada ima izuzetaka, pa se nekad desi i nešto. Ja sam htio da taj sport snage i velikih ljudi prikažem u tome kao dobrih ljudi. I Damir Stojil je završio i fakultet i vole ga ljudi u gradu jer je i pismen i načitan i ima kulturu ponašanja, hodanja. Ne ide da čovjek, imaš ogromnih ljudi, evo ja i ti smo veliki, pa znaš i koračati kako treba, i ispitati se kako je, i osmijeh na licu. To je jako bitno, jako bitno. Ljudi koji ne prate to, oni ne zaslužuju da budu tu. Točno. To su kodeksi. To su kodeksi koji se ja držim i ja pretežno živim život malo staromodan. Iz onih sistema, principa, dođe starija raja da igra košarke, mi se sklonimo, odemo po vodu da im natočimo, im donesemo vode i čekamo svoj moment, hoće li im zafaliti jedan igrač pa da tebe zovne da popuniš tu, tebi drago. Ja živim istog vremena. Meni je to izuzetno poznato, tako smo mi nekako odrastali u ovom Sarajevu, znalo se ko je ko. Tako je. I dok je tako bilo, mislim da je ovaj grad bacao svjetla jako, jako, jako daleko. Potpuno Međutim, ja se nekako sa žalom uvijek sjećam tih vremena, jer današnje Sarajevo, ja imam osjećaj da mu hvali tih heroja nekih i sportskih, tačno, i umjetničkih, kojih je uvijek imalo. I činilo grad gradom. Ali upravo ovi razgovori koje mi sad vodimo jednostavno trebaju da motivišu neke nove heroje, jer ova genetika, ovo podneblje fabrikuje takve ljude. To smo mi. Ali vratit ću se na jednu vrlo interesantnu stvar. Kroz čitavu priču koju te slušam, znači, ti nisi ni u jednom trenutku se požalio i nisu mi pomogli ministarstvo ovo ili ono. Znaš, kad jednostavno imaš razgovore, recimo, sa nekim sportistima i oni pokušavaju da neki svoj neuspjeh, neku svoju, hajde da kažem, muku koja je objektivna, jer mi znamo kako se naši rukometaši spremali, kako se spremala odbojkaška reprezentacija, kako se sprema košarkaška reprezentacija. Ti pričaš o nečemu ko da iza tebe stoji engleska kraljica i ti jednostavno si sad u Kini, sada si u Turskoj, sada predstavljaš našu zemlju i da li ti je iko izašao u susret? Ja nikad u životu ne bi jadikovo i nemam u svom organizmu, u svojoj duši nemam da priznam poraz. Čak što više to me motiviše. Znači što je teže, tu si jači. Čak što više, tako je. Čak što više to me motiviše za ove što si nabrojao. Država treba da stoji za svojih sportista. Jer oni su najbolji ambasadori svoje zemlje. Evo uzet ćemo susjedne zemlje, evo Hrvatsku. Kroz Mirka Filipovića je čuo svijet. Tačno. Kroz Kosteliće, kroz reprezentaciju fudbalsku. Pazi, i kroz naše sportiste, imamo mladu Lanu Pudar. Pazi, znači, najveći ambasadori svoje zemlje. Sad, kad vratiš, evo, personalno za mene, ja sam se počeo takmičiti na nagovor mog prijatelja velikog Gordana Muzurovića Gogije. Ja sam odrastao bez oca, ja sam njega gledao kao oca svog. On je me rekao, Adi, šta ti imaš od toga ako ti to ne prenesiš na neka takmičenja? Jer ja sam bio jak, mi smo dizali B, on je znao to. Moraš to afirmisati kroz takmičenja, da ostane. Od države. I hvala mu puno. Od države. Tako je, Gogi je moj, neko koga ja najviše cijenim i vrednujem u svom životu.
pored familije moje. Nije me nikad ništa država dala. Ali, tu je moja snaga. Ne mora meni moja zemlja nikad ništa dati, ali moja dužnost nju što bolje predstaviti. Samim tim daju podstrek da ja idem na ta takmičenja, jer imam inat da im pokažem, da im kažem šta sam, gdje sam bio u životu, koga sam upoznao u životu, šta mogu još uvijek uraditi za zemlju koja slijepo gleda, a ne vidi, pored očiju. A o tome ćemo pričati dalje. Smijem samo jednu stvar reći. Da li misliš da je taj idealizam, da je ta snaga dobra baza, da se neki koji imaju mogućnost zamisle da mi nećemo odustati? Da mi, Bosanci i Hercegovci, prije svega volimo ovu zemlju i da nikad odustati od nje nećemo. Tako je. Pa taman nam nikad ništa ne dala. Da li je to taj motiv? To je moj motiv bio. To je moj motiv. Ono što činimo u sadašnjosti, odjeknut će u budućnosti. Ako ovi ljudi koji vode u našu zemlju, prelijepu zemlju, svih naroda, smo mi svi Bosanci i Hercegovci. Tačno. Kod ne sve te neke stvari, a ja mislim, ne daji vlast onome koje silno želi. Ja sam imao mnogo ponuda i kroz politiku, koji su neki saznali gdje sam. To ćemo pričati o tome. Da. Ja sam javno rekao, evo i sad govorim preka mi, ja se nikad politikom neću baviti. Sad, vi meni da date sve na svijetu, ja se držim svoje riječi čvrsto. Ja kad dam riječ, ne postoji stvar da je ja prekinem. Znači, ponuda sam imao politički, svakaki ne vozili me u autu da uđem samo na vrata, čeka me neko. Kada molim te, vrati me kući. Jer ja javno rekao da se nikad neću tim baviti. I ne postoji stvar da ćete mene ikad vidjeti u politici. Ne mogu. Ja mogu doprinositi državi kroz neke svoje aktivnosti koje mogu. Ali u neku stranku, nešto ne, nikad. Jer ja izgovorio svoju riječ. Tako i ovi što vode državu trebaju jako da brinu kad izgovore neku riječ. I narod naš, to mi je najviše žao, što sam govorio dok se ne vrati stid i čast i poštenje, kad uvidi da je neko prekršio riječ, nikad mu više ne daj nikakav glas. U tome je poenta, Dino, života u Bosni. Izgovorene riječi moraju imati težinu. Imali su nekad. Pa moramo vratiti, to je do naroda. Imali su nekad. To je već do naroda ovdje. Imali su nekad, jer jednostavno o našem odgoju, o našoj tradiciji mogli bi se, pisali su se romani. Znamo mi dobro, nismo mi repa bez korijena. Tako je. A baš za vi toga. Ovdje su krupne stranice se istorije pisale i prelamale i svjetske i evropske i naše domaće. I znaju to svi. Tako je. Nekako smo zanemarili one najbolje strane koje imamo. Je li naše Sarajevo, evo uzet ću Bosna i Hercegovina, ali evo uzet ću Sarajevo, bilo centar i muzike, i šege, i šale, i izlazaka. Pa zašto to ne vratimo? Zašto mi ko ljudi ne sjednemo da razmotrimo svoje situacije, svoje mogućnosti, šta ko može doprinijeti ovoj zemlji? Ne da politika postane fabrika ili firma, da se ja zaposlim tamo, da bi imao samo dobru platu. Bravo. Nažalost, ja vidim to tako. Ja lično mogu samo da potvrdim to, ali imam osjećaj da ništa u ovoj državi više nije slučajno. Ja imam osjećaj da je ovo isto kao što Sarajevo u bivšoj Jugoslaviji po mnogima su smatrali kao jedan komunistički projekat koji je trebao da jednostavno najbolje sinove te zemlje spoji u jednu tačku. Pa je došao neki Boša Tanjević, pa je došao neki Svetislav Pešić u Bosnu, pa je došao neki Emerik Blum ovdje, pa su dolazili inženjeri iz Slovenije da rade u TAS-u, pa je bila to jednostavno, malo ljudi zna da u prvoj gimnaziji su školovala 2 Nobelovca, to niko ne priča.
Koja to država može da kaže da jednostavno ima Oskarovce, Nobelovce, Tako je. svjetski priznate veličine, a nas je šaka par stotina hiljada. Sarajevo je bilo grad, ja lično, a i mnogi stariji će to potvrditi kad pričam sa njima, evo, osjećam taj žal i kod tebe. Kada bi mu ponudio da živiš u Njujorku, ja bi odbio Njujork i opet bi živio ovdje. Ja mogu živjeti gdje hoću. Ja mogu živjeti gdje hoću. Vidi, Dino, vidi. Ja sam odrastao svoj tinejdžerski život s najvećim mangupima ovog grada. Pa da i to napomenemo. Mimo sportskih, mimo ovih aktivnosti nekih svjetskih koji ćemo pričati. Moje odrastanje je bilo s najvećim mangupima ovog grada. Koji su bili oliče, jeli da kažemo, nisu ne žestoki momci, nego mangup. I u manirima, i u ponašanju, i u izlasku, i... Daj mi par imena. Pa bilo je, da ne nabrajam, da se neko ne uvredi. Ali eto, sa svima sam, znači, odrastao. Sa svima. Svi su poštovali moj sportski put, fakultetski put i govorili, Adi, šampion, drug moj. I dan danas kad se vidimo i poljubimo. Znači, ima to svoj šmek kad odrasteš i s ulicom, i školom, i knjigom, i sportom. To je jednostavno ta duša. Ovi ljudi, imam osjećaj, ovi ljudi što vode ovu zemlju, oni nisu ništa to vidjeli. To su ljudi jednostavno koji su došli na neka mjesta i on se u jednom momentu počeo osjećati velik samo što je na tom mjestu. Bravo. Čovjek mora sebe ispuniti kroz život koji ga nosi. Ja sam sa 17 godina počeo živjeti sam. Znači, život me ispunjavao kroz sportsku, kroz ovo. I meni je ne možeš kupiti, jer ja ispunio svoj život, ono što sam ja htio. Oni se jednostavno, vidim, ispunjavaju funkcijama. Jer prije funkcija nikad čuo za te ljude nisam. Nažalost. Ne kažem ja, oni se možda mogu i promijeniti, da su pametni, promijenili bi se. I krenuli u nekom putu. Pa ja kad vidim moj narod, moje građane, da su ljudi nezadovoljni, teško mi. Jednostavno doživljavam težinu. Da bi se to promijenilo, taj narod naš, nažalost, kojeg 30 godina su ubili u pojam. Lobotomija. Bravo. Lobotomija. On mora pokrenuti to i preokrenuti. Što bi rekao moj prijatelj Gordan Muzurović, jedno veoma pametno. Zašto ljudi u Beču, u Londonu, žive onako? Zato što žele da žive tako. Zašto mi živimo ovdje ovako? Zato što želimo ovako da živimo, nažalost. Ili nam je nametnuto, što je više. Ali, dok ne promijenimo svijest svoju. To je upravo pitanje koje sam htio sad da ti postavim jednostavno. Ništa ne dolazi ni odakle. Znači, mi moramo krenuti nekim primjerom svojim, pozitivnim stvarima, edukacijom, kulturom, sportom. Ja ću se opet vratiti na jednostavno tebe kao javnu ličnost i u svakoj pori, ja mislim, u svakom segmentu tvog života ti imaš čak obavezu jednostavno da reprezentuješ te pozitivne vrijednosti. Tako je. Ti nemaš pravo da pređeš ulicu na crveno. Tako je. Jer će milion drugih te vidjeti i reći ako on može, mogu i ja. Tako je. To je dužnost i obaveza svake javne ličnosti, pogotovo sportiste, ili gabaritima tog sporta. Mi nismo u ovom sportu gabaritima mali da bi mogli te kugle. To je naša oprema. Da. Jednostavno oprema, kao u sportu što ima teniski reket, što ima lopta za basket. Moja oprema je da smo imali mnogo kilograma da bi mogli izvoditi te vježbe teške koje izvodimo na takmičenjima. Tako i u društvenom životu. Pošto si javna ličnost, ljudi te prepoznaju, znaju ko si, šta si. Svaka tvoja izgovorena riječ ili ponašanje ili gesta na cesti, na ulici je moja obaveza i moja dužnost. Jer ima težinu. Tako je. Sutra te gledaju djeca koja će sutra postajati to što žele da si ti ili vide u tebi to što oni žele da budu.
Prelazak ceste, ne mora biti nijednog auta, ti moraš čekati zeleno jer si primjeren, nikad ne znaš ili neko gleda sa prozora ili neka majka kaže eno ti adija strongmana. Naša je, znači, obavezna i dužnost pokazati na svom primjeru isto kao i policija. Policajac ne smije, policija s autom ne smije prolaziti kroz crvenom ako nema neku potjernicu ili ne znam ja šta i da je upalila rotacije. On ne može tek tako iz čista mira jer on je uzor drugim vozačima što on... Ako on ne poštuje zakon, kako ćete očekivati da poštuje zakon onaj do njega što je tu? Naša je dužnost i obaveza pokazati, iznjedriti mladim ljudima kako treba nešto raditi i kako treba živjeti. Da li ti smatraš, pošto smo otišli sada malo dalje od teme koja tebe direktno sada dotiče, da po mnogima implementacija kazni u ovom društvu je katastrofalna. Mi smo svjesni da smo po korupciji jedna od vodećih zemalja u Evropi, ako ne i u svijetu. A kako ti komentarišeš da jednostavno mi nemamo još ni jednu optužnicu za korupciju u našoj zemlji. Šta hoću reći? Kazne. Ja mislim da ni Njemci, ni Austrijanci, ni Englezi nisu bolji ljudi od nas, nego jednostavno oni se boje, imaju sistem i boje se tih kazni. Tako je. Najbolji primjer su ti bili engleski huligani, ti to dobro znaš. Tako je. Rušili su, razvaljivali su, tukli su. I danas, ja koliko se sjećam, zakoni, ukoliko si ako nisi službeno lice i sad si ti upao na teren na Old Traffordu, 6 mjeseci ti je automatski pritvora. Kad se završe utakmice, moraju otići kuću, skinuti za sve, pa otići u pubove svoje. Jer su pravili nerede zbog toga. Tačno. I pogledaj ti kako izgleda ta Premier Liga. Evo sad ću ti reći, ja to sve pratim. Neki dan sam došao do podatka, demografska slika naše zemlje. Kaže do 2050. 46 ili 47% stanovništva u Bosni i Hercegovini će biti 65+. Što znači da svaki faktički drugi čovjek će biti 65 godina plus. S ovim političkim ovo što se dešava ovdje... To nikog ne brine. To nikog ne brine. Više nije ni bitno. Nije ni bitno kad do 2050. svaki čovjek drugi će biti 65+. Mi nestajemo. Pa hajde malo ovako razmislimo. O tome govorim da su ljudi samo politiku vidjeli kao firmu. Tačno. Da samo oni dobro žive, da ide dobro na odmore, kupuje dobra auta. I svaki za 4 godine hoće se obezbijedi i kad završi karijeru, zna da ga neće biti poslije toga, da kaže, ja više ne moram razmišljati o novcu. Sve im je novac. A šta 2050. kad dođe, kad više ta politika neće presudna biti, kad budu ovdje 65+ ljudi? Pa da o tome razmišljaju, mi bi vidjeli sada u politiki da se neko bavi tim. Niko se ne bavi time. Što znači nije im stalo do zemlje. To mene boli. U tome je problem, u tome ja vidim rak ranu. To stanovnici naši treba da vide. Pa mi se borimo za ovu zemlju da bude što bolja, da svi lijepo živimo. Ova zemlja ima olimpijski grad, ima planine svoje olimpijske, ima more, ima rijeke, potencijal, kažu da struja će biti druga nafta, u budućnosti. Bosna i Hercegovina ima za izvoz struju. Pitku vodu. Pitku vodu, pazi. Šume, znači zrak, imamo jedan od najboljih zrakova, pazi, Sarajevo je jedan od najzagađenijih zraka, a odete gore prema Vlasenica, Han Pijesak, kažu da je gore jedan od najboljih zrakova u Evropi. Pa mi se moramo svijestiti ljudi, mi se moramo trznuti. Imam osjećaj da neko drži ove ljude da su što veća bijeda i da nemaju dobre plate, da bi se moglo rukovoditi s njima na ovaj način na koji se rukovodi. Imam osjećaj da je to problem, ali ja te opet kažem, Dino, dok ljudi sami ne shvate ovu ugled, ja ovdje nemam lidera, da vam odmah kažem. Ja ne vidim lidera, niti vidim da će ikad biti ovdje lider. Ovdje može se samo sistem napraviti. Da svima bude dobro i da živi. Pa zar nema ništa ljepše, barem men u mom životu, kad nekom nešto poklonim što vidim da on želi da sanja o tome. Ja se tako sretno osjećam kad
Ovdje ljudi, vidim, gledaju samo sebe, uvukli se u sebe, zatvaraju se ljudi, nema više prijateljstava. U bašti u kojoj ja sjedim, vidim više sjedi ljudi, više nema omladine, jer odlazi. Ovdje ljudi gledaju da završe fakultet i da ide negdje vani da uspije u životu. To se mora promijeniti. Imaš li osjećaj da danas u Sarajevu žive ljudi koji ne vole Sarajevo? Je li ti to upalo u oči? Evo sad ću ti reći konkretno. Jer ti moraš imati emociju prema nečemu da bi jednostavno to njegovo. Ja ne vidim da se ovdje neko trudi. Evo sad ću ti reći. Ja mislim kad neko dođe u neki grad, evropski, svjetski grad, a Sarajevo smatram svjetskim gradom, jer je olimpijski grad, ono ima svoju kulturu, ono ima svoje mangupe, ono ima svoju raju, ono ima stil življenja. Kad neko dođe u Sarajevo, on može postati Sarajlija, koji će poštovati tu kulturu, te običaje, raje, mangupa, stila življenja u Sarajevu. Ne da donosi svoju kulturu u ovaj grad. On se mora adaptirati s ovim gradom, sa ljudima koje si pobrojio, poput Davorina Popovića, poput Indeksa, moj prijatelj Sinan Almanović, svaki dan pijemo kafe. Pazi, znači tvoje, Gordan Muzurović, pazi, sjediš s ljudima i gledaš kako ljudi žive. Ne možeš ti njima nametati svoje neke primjese odnekle. Imam osjećaj da je ovdje donijeto puno primjesa koje se kose sa stilom življenja Sarajeva i Sarajlije. A većina ljudi, zbog ovih 30 godina koje živimo u mrcvarenju, kroz financije, kroz ne znam nije, je počela to prihvatati i što hoće i što neće i što jadnik da bi nešto zaradio. I kroz 30 godina se to toliko nakupilo da je to postalo većina na osnovu Sarajlija. Da. Zato imaš otpor kad sretneš pravi Sarajlije, kaže nije ovo moj grad više ko što je bio. Ali u svojim okvirima uvijek mogu postojati okviri. Ljudi s kojima se družiš, živiš i s kojima imaš iste zajedničke vrijednosti. To je bit održavanja ovoga. Znači, samo s ljudima s kojim dijelim iste zajedničke vrijednosti. To je neki bijeg u zdrav razum. Tako je. Tako od tog malog moramo graditi da to postane. Ako to izgubimo, te okvire koji ovo drže, mi smo izgubili i grad i državu. Toliko lijepih stvari, toliko interesantnih stvari, otišli smo totalno mimo teme, ali neka smo, jer smo jednostavno, to su stvari koje se tiču svakog od nas koji živi u ovoj zemlji. Izvini. Htio sam ti reći da se zaboravi, da se nadovežim. Ekskluziva za tebe. Ekskluziva, upravo to sam ti uvod. Šta može biti? Šta? Novembar. Sredina novembra. Evo, neću tačno datum reći. Strongman Liga šampiona, finale svjetskog za krunisanje svjetskog prvaka je u Sarajevu. Eto, rekao sam ti. Smijem čestitati, svaka čast. Pa to je fenomenalno. 117 svjetskih televizija prenosi. I ti šutiš, što smo trebali odmah u startu da krenemo i da ti ne znam ni ja šta ovdje još da ovo sve kažemo, ali reci mi organizacija, ja neću ni kako. Organizacija radimo, moje udruženje, ja i Dado, dovodimo Ligu šampiona. S Marcelom Osvetom, direktorom Lige šampiona, smo to već dogovorili. Izašli su nam u susretu ovdje Vizit Sarajevo. Da. I Ministarstvo kulture i sporta, gospodin Magoda. Pričali smo s njima. Tako da još neke stvari imamo još vremena da posložimo. To je upravo i moramo i te stvari posložiti da bi u konačnici, ali imamo još 2,5 mjeseca, tako da smo sigurni da ćemo to završiti. Da znaš da si jednog Sarajliju obradovao, eto. Šta drugo da ti kažem, to je prelijepo čuti jer toga trebamo što više
neke sasrećom. Ja se nadam da će takvih događaja u tvojoj organizaciji biti sve više i više. Hvala. Osvrnuo bi se sada na tvoj period i karijeru nakon strongmana, ako smo to apsolvirali. I malo ljudi zna da ti ne samo da si strongman, ti si u najprominentnijim krugovima svjetskog društva osoba koja je zadužena za sigurnost, osoba poput princa Alberta. To kada nekome kažeš ovdje, to zvuči kao naučna fantastika, jedan science fiction, ali molio bih te da to objasniš, jer to će mnoge interesovati. Od mora ljudi koji planetarni poznat princ Albert može da odabere da budu u njegovoj pratnji. Ti si prvi čovjek tu i vidiš se jasno i kako dolaziš do tih ljudi, u čemu je tajna, jer očigledno imaš neke recepte balkanske koje drugi nemaju, tako da je to upravo ta ekskluziva koja me isto jako interesuje. Kako? Isto možemo povezati sa sportom. Meni je sport valjda u životu puno. Moja familija živi u Beču. Prelijepom Beču. Tako je. Moj brat je jako eminentna osoba u tim krugovima koji si ti nabrojao godinama. Pozvan sam 2016. na gala otvarenje porodice Habsburg, Šandora Habsburga i Herte Margaret Habsburg-Lottingen u Beč. Manifestacija se održavala u Šambrunu. Prvi put nakon 100 godina od Habsburške monarhije. Nikad se ništa u Šambrunu nije dozvoljavalo, jer to je njihov muzej. Možeš doći samo pogledati, čak neke prostorije ne možeš ni ući u glavnu. Prvi put je dozvoljeno nakon 100 godina da se održi gala večer. Bilo je oko 1500 prisutnih. Eminentni ljudi Evrope i svijeta. Gdje sam ja bio. U pripremi se, molim te, nemoj mi zaboravljati ko su ti ljudi i to su praktično kremac. Šandor Habsburg, evo ovako da malo pojasnim ljudima bliže. Dedo mu je Ferdinand. Ferdinand, znači. Čuveni Ferdinand. Tako je. Pradedo mu je Franz Josef, kojeg, pošto naši ljudi malo znaju po Šormanu, Dukatu, Franz Josef i Sisi, koji su Austro-Ugarsku tad najviše proširili. To mu je pradjed. I on je prvi poloz. A žena mu je Herta Margarete Habsburg, princeza. Pod njima podspada, recimo, Drakulin zamak u Rumuniji. To je isto bio dio Habsburške monarhije, to nisam znao. Znači, protezao se čak tamo iza Karpata. Mađarska. Mađarska, znači skoro. Tako. On dolazi sad, tu možda ću pogriješiti, ili ja mislim šesti, sedmi, na englesku kraljevsku lozu. Pa oni su se međusobno ženili, udavali, to su te... Tako da je on sedmi, ja mislim, po toj liniji za englesku kralja. Princ Albert isto. Da. Oni se svi vežu. A princ Kalif Ali iz Bahreina isto, kojeg sam upoznao, koji isto bio. Sad trebam da idem da radim kraj godine gdje će i princ Salman od Saudijske Arabije, Kalifa Ali, Bahreina, princ Albert, porodica Habsburg prave nešto u Beču gdje sam isto pozvan. Da? 2019. godine sam pozvan da budem u pratnji princa Alberta od Monaka u Hofburgu u Beču
i porodice Habsburg, gdje me obezbeđenje Filip Kolonel, glavni, koji je moj prijatelj, danas čujemo se, glavni šef obezbeđenja princa Alberta, je mene postavio direktno iza princa Alberta, jer sam ja tad bio najveći. Da ga direktno pokrivam, cijelo veće. I sve je odrađeno u najboljem redu. I odlikovan sam ordenom čast za tu svoju dužnost, vojnim ordenom, od porodice Habsburg za moje učešće u pratnji princa Alberta i njih. Ja mislim ja sam tu dobio najveću privilegiju. Pa to su... Samim tim, iza toga, poslije, ja mislim, mjesec i pol dana da je bilo, pozvan sam, gdje su me delegirali za ambasadora Bosne i Hercegovine, a ovo je orden časti koji sam dobio, na što sam ponosan u svom životu, jer vojni odred za svoje zasluge prilikom službovanja princu Albertu i porodici Habsburg je veliko kad te nagrade. Smijem li samo nešto pitati? Morao sam malu digresiju. Ti osim što si jak čovjek, znači da barataš i nekim borilačkim vještinama ili kako se postaje to u suštini, kako ti ulaziš u taj krug ljudi da jednostavno budeš prvi do. Znači, to je ogromna odgovornost. Dino, jedna stvar. Nemo me prepast sad. Povjerenje. Povjerenje, znači. Povjerenje. Ja sam dobio kroz 2 mjeseca da sam ambasador porodice Habsburg za Bosnu i Hercegovinu i bilo kakva dešavanja u Bosni i Hercegovini mogu pratiti u njihovo ime, gdje sve i njih mogu pozvati. Pa to je krupno. Malo li je? Pa bio jedan plan da dođe 200 eminentnih ljudi ovdje, ali sad se vraćamo opet. Ne znam je li još vrijeme za to ovdje. Pazi, ja ovo nikad ne pričam. Pa da, ne pričam ja to. Ja ne želim da me ljudi zivkaju. Pazi, ja ne vidim vrijeme. Ja ću te možda jednom... Ne vidim... Ne mislim na tebe. Mislim da me zivkaju pogrešni ljudi. Jer ovo kad se dovede, sad sam ti rekao što su meni, zbog povjerenja. Ovi ljudi ne fula se, jer ja neću da obrukam svoju državu. Ja hoću nešto konkretno, ozbiljno ovdje. Jer se ovdje može povući dosta za državu. Za zemlju, za napredak ljudi. A ne da dovedem u ruke da neko bi ne mene personalno. Ja mogu i pretrpiti. Ali bi se stidio za državu. U tome je samo stvar. Da. Znači nisi prepoznao neki projekat koji bi bio jednostavno... Ja ga mogu pokrenuti. Ja ga mogu sad pokrenuti s ljudima koji su ozbiljni. Ja ih ne vidim. Jer mnogi su znali ovo moje gdje sam ja, nikad me niko nije zvao. Volio bi, poslije svega ovoga što sam ispričao, da mi još malo elaboriraš, jer ja ovdje vidim neka znamenja i ordenje, i to iz plemičkih kuća, znači evropskih, da mi objasniš jednostavno kako se uopšte dođe u poziciju da se to tako dobije, jer ja ti još uvijek moram iskreno reći da za nekoga prosječnog u Bosni i Hercegovini, kad mu kažeš da se dobio ovakva prestižna odlikovanja i da to nije propraćeno u medijima na način kao neki veliki uspjeh, je samo znak da mi jednostavno sami sebe ne cijenimo. A ako sami sebe ne cijenimo, hoću da ti ja dam šansu da ti to, molim te, malo ispraviš i da nam objasniš šta je to i koliku važnost to u suštini može da ima i ima, a već ima jer se ti dobio neku i moralnu i duševnu satisfakciju za taj rad i trud koji su uložio. Ovo sam dobio za službu svoju čuvanja princa Alberta i Šandora Habsburga, dedom Franc, znači Ferdinand. Franc Ferdinand, čuveni. Da. Dobio sam, znači, vojno njihovo odlikovanje za svoju službu praćenja njih. Ovo sam dobio orden ambasadora za Bosnu i Hercegovinu pri organizaciji Flame of Peace od porodice Habsburg. Da. A ovo sam dobio 2016. na gala u Šembrunu. Orden
sa mojim zalaganjem vrhunskog sportiste koji je pristupio njihovoj službi. Ovdje imam, što su mi Šandor Habsburg i Hertha Margarete Habsburg-Lothringen dali da budem delegat i ambasador Bosne i Hercegovine pri organizaciji The Flame of Peace Around the World i da mogu sve aktivnosti sprovoditi na području Bosne i Hercegovine u njihovo ime i samim tim dovođenje svih ovih ljudi koji sam napomenuo. Za neke aktivnosti u Bosni koje mi osmislimo u Bosni. To je ono što sam ti rekao, što je trebalo jednom doći, pa je korona krenula, pa smo stali. Sada, trenutno kako ja vidim kod nas sve, ja imam želju to uraditi za Bosnu i Hercegovinu, ali ne vidim s kim bi to mogao ovdje uraditi. To sam prije govorio. Kad se nađe, kad ja vidim ozbiljne ljude koji žele nešto da ovdje ostvarimo, napravit ćemo i taj prijem gdje će doći velika delegacija u Bosnu i Hercegovinu. I da pravimo aktivnosti s kojima se i ti zalažeš za legacy, da nešto se napravi u ovoj zemlji od pametnih ljudi. Što je naša i dužnost, jel? Ja jednostavno poslije svega što si rekao, mislim da ova zemlja može biti samo ponosna što ima sinove poput tebe. Ovo sve što si tako lijepo, tako emotivno, tako srčano iznio je tako bilo pitko i tako si nekako na jednu hronologiju provukao svega šta je sve to potrebno da jednostavno budeš prije svega dobar čovjek i da budeš jednostavno na drugoj strani. Ovo što si rekao jednostavno. Jednostavan je odgovor. Jednostavan. Jednostavan. I to je pravilo. To je pravilo. Biti jednostavan. Sam sebe spuštati i kad misliš da letiš. Mislim da, znači jednostavan, iskren, čestit, ostvaren, da čovjek koji istinski tako živi, da je najjednostavniji. U tome je čar življenja i osjećaja pripadnosti sebi, svojoj naciji. To vidim i u tebi. I mislim i vidim većini ljudi u onim okvirima što sam rekao, s kojima dijelim iste vrijednosti. Mislim da ima nade za nas i da možemo pokrenuti neke stvari. Otpori na ovo sve što smo rekli, ovo nisu moje neke zasluge da ja smatram nekim velikim zaslugama, nego jednostavno je moj odgoj od moje kuće i od ljudi s kojima sam odrastao je mene doveo na ovo mjesto gdje jesam s ovim ljudima. To je samo priznanje za tvoj rad. Ja se ne osjećam uopšte da je ovo meni priznanja su vrijednost od kojih ljudi sam dobio. Ali to meni ne znači ništa koliko meni znači pristup tih ljudi prema meni. Ja pitao sam me malo prije da nisu ljudi malo to ni vidjeli ni prepoznali. Pa neki ljudi ne mogu ni vidjeti jer nisu se ni obrazovali, a nisu ni rasli po ovim principima o kojim mi pričamo da je to njemu normalno. Ja kad sam otišao u Austriju da živim kod dijete, kad sam išao u školu, ja sam veoma bio društveno prihvaćen samim tim kad gore zovu Ausländer, Raus, ne znam ni ja, ono kod dijete, pa te ne mogu da prihvate ljudi, ti si došao od nekle. Ali kad sam ja počeo pričati o NBA-u, o Michael Jordanu, o Scottie Pippenu, o titulama, o Magic Johnsonu, o glumcima, Schwarzeneggeru, Van Dammu, o atletičarima, o Bubki, oni su shvatili koliko ja znam više od njih. Jer je to bilo naše opšte znanje koje moramo znati. Dok su, recimo, drugi zaostajali u tome, barem gore, oni su znali samo svoje, ono usko. Mislim da se sad promijenilo vrijeme. Ovo što si mi malo prije rekao da ljudi ovo ne prepoznaju, da kod nas se ljudi ne edukuju dalje i da su u jednom momentu zaostali u onom svom malom. Ja mislim da ne smijemo u tome zaostati, nego da trebamo ići
2 stepence iznad i pokazati da se i ovdje u Bosni i Hercegovini mogu i dobri poslovi stvoriti i da se mogu i djeca dobro školovati i živjeti od dobrih plata. Malo prije što sam pričao s tobom kroz tvoje projekte, što radiš izvrsno, tako da mislim, ali da ćemo imati otpor u tome. Od ovih što ne znaju ovo i što ne žele da priznaju ovo, ali to nas ne sprečava u tome da mi svoje nećemo makar pokušati ostvariti. Hvala ti velika i nek se mi živi zdrav. Hvala ti Dino, puno na razgovor. Svaka čast. Bila mi je čast. Također.